अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ। योर मैजेस्टी, वेलकम टू द शो। मेहरबानी पुत्र तुहाडी, जिउंदे रवो, मां नाल प्यार कर दियो ते मां कोलों दुआवां ही लैनियां जे। क्या बात है। मैं उस दिन भी चाल ते मुंडियां नूं भी बहा के पई आंदी सा। मैं आंदी सा पुत्र मैनू को तुहाडे अदब दी लोड़ नहीं, सारी दुनिया जो अदब कर दिए ते मैनू की चाह रह जाने अदब दा। मैं पई आंदी सा काका अदब करना जे ते अपना ही फायदा जे, मैनू की फर्क पैना है। मैनू ते कालू ही बेचारा चुक चुक सलामा करदा है ते आ परिंदा भी। जिउंदे रहन मेरे अपने मुंडे गाड बड़ी इज्जत करदे ते अगो पोतरियां नूं एह नसीहत करदियां कि पुत्र बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद शेक्सपियर ने बहुत पहले किया। ये मैजेस्टी, आज आपको ख़ास तौर पे हमने अपने शो में इसलिए ज़हमत दी है कि आपने पिछले दिनों अपने इक़्तिदार की 67वीं सालगिरह मनाई है। बहुत अच्छे। और उससे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में रिकॉर्ड है किसी भी तवील तरीन हुक्मरानी। अल्लाह दी रहमत नाल पुत्र रब दे हुक्म दे बगैर ते तीला नहीं जे हिल सकदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रब दी मेहरबानी है कि उन्हें इन्ना मौका दिता है। मैं आदिया के वेखो ले तक मैं ओदियां ही कर्मां नाल हुकूमत करन डई वरना हुण ते मूंह च बोटी पा लवां ते 3 घंटे बोटी मूंह च लुडियां पांदी रही। अम्मा जी ते बोटी हुण इंज खांदे ने जिवें आस्ट्रेलिया टीम दा कप्तान फिंच नहीं चिंगम खांदा। कल तू इना आस्ट्रेलिया दे मुंडियां दी मिसाल जरूर देनी है, एवें उतरे साडे नाल ही मत्ता लाया। अम्मा, ये एशेज के पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने आपको मारा है। मैनू कादली मारने जुड़ते हो ना जी। पुत्र मैनू ते आज तक फिलिपू ने नहीं कदी हाथ लाया, बल्कि फिलिपू आंदा है अलजबो तेरे हाल कोई गुस्से नाल भी वेखे ना ते तू सिर्फ आवाज मारनी है, मौलिया तेरे सदके जावा वे कालू। फिलिपू कोल भी काला घोड़ा है। रब जानदे फिलिपू ते इन्ना जवान है, जबानी च घोड़े च बैठा हुंदा सी ते घोड़ा बकरी लगन लग पई। वाकई बड़े जवान हुंदे सन बाबा जी। हुण ते बेचारे बजुर्ग हो गए ने, हुण ते उन्हां नूं नहाना होवे ते रुमाल गिला करके फेरीदा। रुमाल गिला करके बाबा जी ते सालन रुड़े उतरिया बाबा जी ने ते शीशे वाला मेज रुमाल गिला करके फेर। वाकई बड़े जवान ने सन बाबा जी, दरख्त ते चमड़ी गुड्डी थले खलो के ला दिंदे सन। अम्मा जी भी बड़े जवान होंदे सन, हुण कद छोटा लगन लग पिया। खलो जावे कद छोटा उतरा ये वाहिद बंदा ही जरा खलोता खलोता शतरंज दी मेज थल्ले लंघ जांदा। लीवी होंदी है ना बाबा। अच्छा, ये मैजेस्टी ये बताए 67 साल 67 ईयर्स, इतना लंबा अरसा, कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप ये शाही प्रोटोकॉल छोड़ छाड़ के बिल्कुल एक आम खातून की तरह जिंदगी गुजारें? आज मेरे दिल दी गल खोल लियो। आ भैन बतूल दा मुंडा बड़ा चंगा है, इनू मेरे दिल दा पता है ना कि अम्मा खाला साडी सादी तबीयत दी औरत। मैं ते रब जानदा दिल मेरा करदा ही गली च मंजी ते बह के महल्ले दियां माइयां नाल थोम छिल्ला नाल खावना दियां चुगलियां करिए तंदूर ते मिसियां रोटियां लवान जा। मासी पाड़ा मंगे ते मैं ओदे नाल लड़ा, खूह तो कड़ा भरन जावा, वापसी ते चौधरियां दा मुंडा वट्टा मार के मेरा कड़ा तोड़
ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫਾਇਤੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੱਗੇ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 15 ਮੀਲ ਦੂਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਣ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਥਰਪਾਰਕਲ ਚ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖ अरे वाह ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਡਾ ਫਾਨਰ ਤੂੰ मलका आलिया तशरीफ लाती है अंदरों बाहर आउनियां थे अगलों मुगले आजम शुरू हो जाए हुन जरा मुगले आजम तो अक गई हाँ मैं आनी हुन जरा नौकर वोटी दा भी चले ना अज तो गाड़ा फानर देंदे ने ते बड़ा दिल करदा है टांगे तो उतर के पूछा पुत्र सारे बंदूकां फड़ के खलोते हो पिंड च लड़ाई हो पई बड़ा दिल करदा पिंड दियां फैलियां च दौड़ां लावां फसलां चों आप हथीं गंदलां तोड़ां उधरों फिलपू गांदा आवे नी गंदलां तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदलां। अच्छा ये मिनिस्ट्री आपसे एक सवाल पूछो, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं पुत्र मैं तुपने वाला लगने मेरा मैं नहीं गुच्छा कर दी इन्नी इज्जत करना है तो मैनू की लोड़ है गुच्छा करना। अच्छा ये मिनिस्ट्री ये फरमाएं कि आपका जी चाहता है कि आप एक आम खातून की तरह ज़िंदगी गुजारें, लेकिन जब यही ख्वाहिश आपका पोता प्रिंस हैरी उसकी बेगम मेगन मार्कल करती हैं तो वो शाही रिवायात से तंग आ गई हैं और बिल्कुल कुछ इस तरह के एक्ट्स करती हैं तो आप नाराज़ हो जाती हैं, इसकी क्या वजह? पुत्र नहीं मैं गुच्छा नहीं कर दी मैं ते तानिया के शहजादी बन के फिर लोकी फिर गुच्छा कर दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੋਕੀ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਏ ਅੰਮਾ एक सीट है तो मैं भी बह जावा मैं क्या खैर आंदे मैं पार्टी उतरने मैं क्या उतरिया है कोई सवारियां ला टांगा है कहंदा भाइयां ते सवारियां ही होइयां जी अम्मा छड़ दुनिया नू दुनिया तो मैनू बहुत गल्ला करदी है ते पुत्तर दुनिया दा प्यार है तैनू गल्लां करदी है वरना बनदियां तेरियां जुत्तियां ने ਮਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਰਲੰਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਗਰ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਰਾ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੰਡੀੋਂ ਅਚਾਰ ਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਉੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ क्या कहने मैंने तो सुना है कि वो मेगन मार्कल जो है प्रिंस हैरी की बेगम वो अपने डिजाइन करदा कपड़ों का बिजनेस शुरू करने लगी हैं। अरे वाह इतना अजीब लगेगा। ਨਾ ਜਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਪ ਲੈਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੀਰਾ ਬੱਤੀ ਬਾਜੂ ਉਠਾਣਾ ਗਰਦਨ ਛੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਾਹਕ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਧ ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ ਵਾਧੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਰਾਇਲ ਟੇਲਰ ਹਾਊਸ
ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲੈ ਅੱਕ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਸ਼ਵਾਏ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ को ले लो। वो तो बहुत कंजूस है, प्रिंस चार्ल्स नहीं पैसे देते। नहीं पुत्र कंजूस हो बेचारा, मेरे अल्लों ही बाला अल्लों नहीं कंजूस, मेरे नाल बड़ा कंजूस ने। मैं कदी क्या, मैं क्या मैनू फरोजे वाला लाकट ही बनवा जे, कहंदा जेड़े पहले हार नहीं वो पीछे बेबे नू दे आई है। अच्छा, बेबी को कपड़ों का इतना शौक है, लेकिन उनके शौहर जो प्रिंस हैरी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक ही कोट है जो उन्होंने मेगन से पहली मुलाकात में पहना हुआ था। 170 पाउंड गालिबन उसकी मालियत है, और वो अब तक 24 पब्लिक गैदरिंग्स में पहन चुके हैं प्रिंस हैरी, वही एक कोट। आए वेखना जेड़ा बेगम नु फैशन डिजाइनर बनन दा शौक है ते गावंद 3-4 साल कपड़े नहीं बदलदा। ए पीछे जे एक जीन नाम राज ने को 3 साल नहीं लाई, मैं फिर शाही महल चो नोटिस जारी कराया, फौरन जीन तो आ नहीं ते तेनू महल चो कढ देना। मुड़ के मैनू आके कहंदा मां जी तुसी मैनू उंज कह देंदे नोटिस जरूर भेजना सी। मैं कहा छत्ती यारी ते उतरिया, तेनू क्या तू बाज ही नहीं आउंदा, बिल्कुल ही मलंग तबीयत है। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਲੰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਪੀ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੁਲਾਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਗਰ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। 80 ਲੱਖ बैंक से जमा करा के ते राम नाल मशूम बन के गान बह जाती। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू खुदा जाने, पैसे लेने ने भी तू जाने ते खुदा जाने, मैं जानू खुदा जाने। भाई साडा क्यों नहीं, साडा 80 लाख लग गया। अरे लोगो तुम्हारा क्या। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। नाज़रीन में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक और काम भी किया जा सकता है कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को और दुनिया भर में जितनी भी कश्मीरी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही हैं, उन सब को मिलाकर हम कश्मीरियों की एक जलावतन हुकूमत कायम कर रहे हैं, जिसका दारुल खिलाफा जो है वो मुजफ्फराबाद हो। इस वक्त तो पूरे मुल्क में एक ही टेंशन फैली हुई है कश्मीर के हवाले से, और वहाँ पे जो जुल्म और सितम हो रहे हैं उस हवाले से सारी कौम ही बड़ी सख्त टेंस है। वैसे पाजनैद अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल तो वही है जो 4 दिन पहले थी, उसी तरह है। वो एक कॉल नहीं कर सकता, इंटरनेट से राब्ता, ये सारी बातें तो मेरे ख्याल सारे पाकिस्तानी जानते हैं। और सूरत हाल में ज़र्रा बराबर भी 4-5वें दिन भी नहीं आ सकी, ज़र्रा बराबर भी बेहतरी नहीं आ सकी। बिल्कुल यूँ है कि लाखों लोगों को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि कब तक इस तरह कर्फ्यू रहेगा, इस तरह आप 1 करोड़ कश्मीरियों को कब तक आप एक पिंजरे में कैद करके रख पाएंगे। हिंदुस्तान से ये पूछने का सवाल है। जी, और कोई पूछ भी नहीं रहा है मां सिवाय ये मुस्लिम ममालिक के। जाहिर है इन्होंने ही पूछना था, मगर बेशक को मुस्लिम कंट्री नहीं भी है,
اور وہ سپر پاور ہیں، امریکہ ہوا یا اپنا یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اور کروڑ انسانی جان ہے ادھر، ایک کروڑ مسلمان اگر نہ بھی آپ سوچو، غیر مسلم لوگ، تو یہ تو آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ 1 کروڑ انسان ہیں۔ اچھا بھائی جان، سب سے جو اس وقت بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، وہ ہے کہ ہم پاکستانی اور پاکستانی حکومت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے ایک دوسرے سے کہ جی کنکریٹلی بتائیں، پن پوائنٹڈلی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گول مول بات نہیں ہے، آپ وہ سٹیپس بتائیں ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو حکومت کر سکتی ہے۔ تو میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ سٹیپس جوٹ ڈاؤن کیے ہیں میں نے کہ یار یہ تو کام رائٹ اوے شروع کر دینے چاہیے۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو، یہ بات تو کی جاتی ہے کہ دنیا کو اپنا موقف سمجھایا جائے۔ کیسے سمجھایا جائے؟ اگر عزیزی چاہتا ہے، اگر جنید سلیم چاہتا ہے، گوگا جی چاہتے ہیں، غوری صاحب، تھالا صاحب، آپ جیا چاہتے ہو کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں، تو ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں یا حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اس میں بہت ہی وائبرنٹ قسم کا رول پلے کر سکتی ہے دنیا کو اپنا موقف سمجھانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ یہ ضروری ہے کہ پہلے خود تو سمجھا جائے۔ ہم ایک جذباتی قوم کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں، ہمیں اس معاملے کی تمام نزاکتوں کو پہلے خود سمجھ لینا چاہیے۔ 370 کیا ہے، 35A کیا ہے، کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ کب آشکار ہوا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اور پہلے خود سمجھا جائے۔ پھر اگلے سٹیپ میں ہم جو سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کی ہم بساط بچھا کے ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کشمیر ایشو پہ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم وہ 1-2 مہینوں کے لیے سسپینڈ کر دیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں دلائل کے ذریعے کہ کشمیریوں پہ کون سی قیامت گزر گئی۔ جی بالکل۔ اور یہ کل کو یہ جو کچھ کر رہا ہے ہندوستان کشمیر میں، اس کے مضمرات کس قدر خوفناک ہیں، یہ پاکستان کی پبلک بتا سکتی ہے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزر ہے۔ کشمیری بیچاروں کو اندھا کر دیا گیا ہے، کشمیری بیچاروں کو بہرا کر دیا گیا ہے، کشمیری بیچاروں کو سب کچھ ان کے ساتھ کر گزری ہے ہندوستان کی حکومت۔ بدترین وہاں پہ کرفیو ہے، مواصلاتی نظام اس قدر مفلوج کر دیا گیا ہے کہ کوئی کشمیری دنیا میں کسی میں بھی، یعنی ساتھ والے محلے میں بھی اپنی خیریت کی اطلاع نہیں دے سکتا۔ یہ ہے، صبح میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، وہ کسی سرکاری عمارت کا اوپر چھت پہ چڑھ کے سرکاری عمارت کا انٹرنیٹ یوز کر کے بتا رہا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ ہے وہاں پہ مواصلاتی نظام کو جیم کر، مطلب ایک ظلم کی انتہا ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو ہم پاکستانی سوشل میڈیا کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں کو ٹارگٹ کر کے ہم ان کو بتائیں، امریکیوں شہریوں کو بتائیں، ہم کینیڈین شہریوں کو بتائیں، ہم عرب ملک کی عوام کو بتائیں، ہم مسلمان ملکوں کی عوام کو بتائیں، حکومتوں کو نہیں میں کہہ رہا، عوام کو بتائیں، انٹرنیٹ پہ بتائیں، ہر طرح سے فیس بک پہ بتائیں، ان کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں اور ایک پوری کیمپین چلائیں اور پھر ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ لوگ اپنی حکومتوں پر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر گزری ہے یہ ہندوستان کی حکومت۔ اس سے بہت فرق پڑے گا، بہت 22 کروڑ ظاہر ہے یہ جو حکومتیں ہیں نا جی، وہ تو اپنے اپنے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ جو اپنا دل دہلا دینے والے جو واقعات ہو رہے ہیں کشمیر میں، اس سے ہٹ کے جو گورنمنٹیں ہیں وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں، یعنی ان کو ہندوستانی ظلم نظر نہیں آتا، ان کو ہندوستانی اکانومی نظر آتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اچھا، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کچھ معاملات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ فوری طور پہ اس طرح کے معاملات میں نا ہم امت مسلمہ کے ساتھ باہم دست و گریباں ہوتے ہیں، کیا کر رہی ہے امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ، ہم اکیلے رہ گئے۔ دیکھیں، امت مسلمہ بادشاہوں کا نام نہیں ہے، امت مسلمہ مسلمانوں کی حکومتوں کا نام نہیں ہے، امت مسلمہ صدور مملکت کا نام بھی نہیں ہے، وزراء مملکت کا نام بھی نہیں ہے، وزراء خارجہ کا نام بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ نام ہے 1 ارب لوگوں کے سینوں میں دھڑکنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ان کے ماتھے پر پڑی ہوئی محراب کا نام ہے امت مسلمہ۔ وہ دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آج بنگلہ دیش میں مظاہرے ہو رہے ہیں لاکھوں لوگوں کے کشمیریوں کے حق میں، اگر ایران میں
وہاں پہ انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ حکومتیں تو نہیں کر رہی. وہاں کی حکومتوں کا موقف کیا ہے, لیکن پبلک کا موقف بالکل مختلف ہے. پبلک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اس ضمن میں, یعنی پاکستانی عوام جو کشمیریوں کے بھائی ہیں, بھائی رہیں گے, ان لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں بتا چکا ہوں کہ کشمیری اس قابل نہیں ہے جب تک کہ یہ وہاں پہ جبر و استبداد رہے گا. کشمیری شاید اپنی بات قوم کے دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش نہیں کر سکتے. دوسرا, اب ہمیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو آنے والے 2, 4, 5 مہینے تک اپنی 70 سال کی تاریخ کی موسٹ ایگریسو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. سب سے زیادہ جارحانہ ڈپلومیسی کرنی چاہیے. جھنجھوڑ کے وفود بھیجیں, جو مرضی کریں. دنیا کی ہر حکومت کو ایک دفعہ بتائیں کہ یہ ہندوستان نے کس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ یہ علاقہ بن گیا. اور اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو خدا اللہ نہ کرے جنگ جو ہے وہ کوئی برسوں کی بات نہیں ہے, وہ دنوں کی بات رہ جائے گی اور وہ خوفناک ترین جنگ ہوگی اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس جنگ کی حدت سے محفوظ نہیں رہے گا. یہ بات اگر ہماری حکومت جو ہے دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا. ہاں جی, ٹیکنالوجی کا دور ہے تو میرا خیال ہے یہ جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جس کے تھرو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں مظلوموں کی, وہ واقعی کرنی چاہیے. اچھا, ایک اور کام بھائی جان جو ہمیں کرنا چاہیے بہت سنجیدگی کے ساتھ, کہ لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کے ساتھ جہاں پر جس طرح کی ہماری سرحد بنتی ہے, ہم وہاں پہ 0 ٹالرنس ڈکلیئر کر دیں کہ وہاں پر اگر ہندوستان نے 1 گولی چلائی تو ہم 1000 گولی چلائیں گے. اس سے پہلے ہم مختلف دباؤ کی وجہ سے, مختلف مصلحتوں کی وجہ سے ہم اس طرح جواب نہیں دیتے تھے, لیکن اب وہاں پہ 0 ٹالرنس لیول جو ہے وہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اب تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہم کیا کھوئیں گے جو وہ کر بیٹھے ہیں. اس کے بعد تو ہمارے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے نا. تو وہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ ہم جو ہے وہ یہ اعلان کر دیں کہ ذرہ برابر بھی ہندوستانی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی. پھر ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم خالصتان کے بارے میں مختلف ہماری جو پالیسی ہے بڑی خاموش ہے, ہمیں تھوڑی سی اپنی پالیسی کو اوپن اپ کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی آواز میں اخلاقی طور پہ تو اپنی آواز ملا سکتے ہیں نا. ہندوستان میں جو آزادی کی دیگر تحریکیں بھی ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ اگر آج 370 ختم ہوا ہے تو کل کو 371 بھی ختم ہو سکتا ہے. جو ان کے اسپیشل سٹیٹس کے لیے یعنی خاتمے کا اعلان ہوگا تو ان کو اگر بتایا جائے تو کم از کم ہندوستانی جو یہ جارحیت ہے اس کا کسی حد تک تو سدباب کیا جا سکے گا نا. پھر بھائی جان ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کانفرنس کی قیادت کو اور دنیا بھر میں جتنی بھی کشمیری تنظیمیں ہیں جو مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں ان سب کو ملا کر ہم کشمیریوں کی ایک جلا وطن حکومت قائم کر رہے ہیں جس کا دارالخلافہ جو ہے وہ مظفر آباد ہو. پھر ایک اور کام وہ یہ کہ ہم جو اپنی سفارتی کوششیں کر رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں, اس میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہمارا ہو وہ یہ ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو جنگ زدہ علاقہ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ وہ دنیا بھر میں فلیش پوائنٹ بنا رہے. اور دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ مختلف ملکوں میں جو ہندوستانی سفارت خانے ہیں ان کے باہر نہ صرف مظاہرے کریں بلکہ بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائیں. اچھا, ایک اور کام بہت ضروری کرنے کا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اور آج وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان پلوامہ طرز کا کوئی ڈرامہ پلے کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں تاکہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا سکے. اس ضمن میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایگریسولی دنیا کو بتائیں. پہلے یہ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہندوستان یہ ڈرامہ کر گزرے. ہم پوری دنیا کو پہلے بتائیں کہ ہندوستان یہ کرنے والا ہے, ہندوستان یہ کرنے والا ہے. اتنا زیادہ دباؤ بڑھائیں کہ ہندوستان یہ کر ہی نہ سکے. ایک اور گندی حرکت جو ہندوستان کرے گا اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں جو مواصلاتی بندشیں لگائی ہوئی ہیں یعنی کشمیریوں کو اندھا کرنے کی اور بہرا کرنے کی جو ایک سازش ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے ہندوستان یہ کرے گا کہ کشمیریوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف بغض پیدا کرے گا, پاکستانیوں کے رد عمل کے حوالے سے کہ دیکھو پاکستان نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا, یا کوئی بھی ایسا ڈرامہ سٹیج کرے گا کہ وہ دونوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستانی عوام کو, پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے بھی الرٹ رہنا چاہیے. بلکہ یہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستانی عوام کو جو سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں ان کو ہندوستانی پبلک کو بھی اپنی ڈومین سے ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے.
ان کو بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت کیا گل کھلا رہی ہے, اور ان سے پوچھیں, ہاتھ جوڑ کے اپنی حکومت سے پوچھیں, مودی سے پوچھیں کہ کتنے دن تک تم کرفیو نافذ رکھو گے, کسی دن تو کرفیو اٹھاؤ گے نا وہاں سے. اب بالکل اس کی کوئی نہ کوئی حد ہی ہوتی ہے نا جی, اور وہ پھر اٹھانا ہی پڑتا ہے. تو واقعی یہ ہماری طرف سے بھی یہ جتنے آپ بتا رہے ہو عوامل, یہ فوری طور پہ شروع ہونے چاہیے, چونکہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاف لیگ کے رہنما محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا شاہ صاحب, سب سے پہلے تو کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کر لیتے ہیں. یہ فرمائیے کہ عید قربان کے لیے جانور خرید لیا آپ نے؟ جی ظاہر ہے خریدنے بیندنے ساڈے گھر کہڑے بارش چ ڈگدے نے جانور, یہ ساڈے بکرے لاٹری چوں نکلتے ہیں. آپ تو خود پالتے ہوں گے نا ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ خود پالتے ہیں, اور جانور جو ہے جنید صاحب یہ پال کے ہی قربانی دینی چاہیے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم نے اپنا پیارا جانور جو ہے وہ قربان کیا. اب تو جنید صاحب صبح جانور کرنا ہوتا ہے تو رات کو خریدتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں وہ مزہ نہیں جو جانور پال کے قربان کرنے میں. کوئی 2-3 مہینے تسی بکرے اپنے گھر بنو, صوفی پٹھے پان ڈیا ہوئے, اور بکرا اگوں لیٹ پٹھے پان تو صوفی نو ٹکراں مار رہے ہوئے, صوفی کو بحث کر رہے ہوئے کہ بکرا صاحب ٹکراں دے انج مارن ڈے جی میں 5 کلو میں کھا گیا. تو یہ اس سے اپنائیت وہ بن جاتی ہے, تو پھر جو قربانی ہوتی ہے اس کا بڑا مزہ آتا ہے. جی بالکل. ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے چھوٹے جنید صاحب, تو بکرا خرید کے لانا بزرگوں نے, تو اس کے اوپر سرخ دوپٹہ ڈال کے اس کو وہ جھانجنا پیراں چ پانیاں, وہ گلے چ پھومنا والا پٹا پاگنا. جی جی چودھری صاحب, سینگوں پہ غبارے باندھنے. ہاں جی ہاں جی, ویسے سینگ نہیں بھی تھے ہوتے تو بالوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے. بال بھی اگر نہیں تھے ہوتے بکرے کے تو غبارہ بکرے کو پکڑا دیتے تھے کہ غبارہ پھڑ کے ذرا پھر یار رونق لگ گئی. چودھری صاحب, مہندی کے ساتھ بکرے پر عید مبارک بھی لکھنا. ہاں جی, پھول بنانے چھوٹے چھوٹے اور بکرے پہ مہندی کے ساتھ عید مبارک لکھنا. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پرویز صاحب نے ایک دفعہ بکرے کے اوپر نئے الیکشن ہوئے تھے, تو عید مبارک کی بجائے الیکشن میں جیت مبارک ہو. سارے محلے میں بڑا بچوں نے مذاق کیا کہ بکرا کیڑے ہلکے جو کھلا رہے ہیں. تو یہ بڑی مصروفیت ہوتی تھی, چونکہ اس وقت بچوں کے پاس یہ ویڈیو گیمز اور یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے ہوتے. تو 3-4 مہینے بچوں کی مصروفیت بکرا ہی ہوتا تھا. گلی میں بندھے ہوئے بکرے کے ساتھ بچے سارا دن یہ بنا لیتے تھے. بیٹے تو صرف ہاتھ سے اشارے نال ہی دس دے, یہ آواز بنگ والی نہ کر دی, مجھے ڈر ہے منہ نہ جھاڑ کے تھلے ڈگ پڑے. تو جنید صاحب یہ اب تو وہ عید کے مزے ہی نہیں رہے, اب خود غرضی سی ہو گئی ہوئی ہے. سب زیادہ ہونے کے باوجود اکیلے اکیلے ہو گئے ہیں. آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہو گئی ہے, اور انسان اکیلا اکیلا ہو گیا. اور اس دفعہ خاص طور پہ تو جنید صاحب یہ جو ہے مودی انڈیا کا, اس بد ذات نے اس دفعہ تو عید ہماری بالکل ہی غمگین سی بنا دی ہے. وہ فرض تو ہم چونکہ پورا کرتے ہی ہیں ہر حال میں, اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا کرنا ہی ہے قربانی کا, مگر وہ جو چہروں پہ ایک رونق بھی ہوتی تھی ذات, اور ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, وہ اس دفعہ کم ہو گئی ہے. کیونکہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے
جس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک بات ہے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے تو یہ مودی پہ لعنت بھیجنی چاہیے اس بدبخت۔ یہ جو ہے سب معصوم بچے اور خواتین بیچاری وہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، جو صورتحال پیدا لگا دی ہے اس میں بے حد افسوس ہے ہمیں، مجھے میں تو جو ہے صاحب کسی وقت یہ سوچتا ہوں کہ یہ پگڑی بھی باندھتا ہے تو یہ پگ باندھنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ تو بڑے ودیا فیصلے کرتے سن، یہ پہلا پگ والا بندہ جڑا گھٹیا فیصلے کرن دے، انسان کو اور انسان کی جان کو جو بندہ اہم نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اس کو انسانوں کے اندر جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اسے جنگلوں میں درندوں کے ساتھ جا کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جنید صاحب امیر مقام دا چھوٹا منڈا تو نہیں ہے، شکل دی ملتی ہے کافی، قد نہیں ملتا۔ چودھری صاحب وہ تو بڑے جوان جے، وہ تو ایڈا نوکر بھی نہیں رکھتے۔ سیاسی صورتحال بہترین جا رہی ہے، سیاسی صورتحال اندرونی بڑی اچھی جا رہی ہے، یہ روزانہ تو نون لیگ کے بندے پکڑے جا رہے ہیں، تو اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ بہترین جا رہی ہے، اور کوئی اس دفعہ امب تو نہیں نا بہت میٹھا آ گیا۔ چودھری صاحب پی ٹی آئی دی سیاست اچھی جا رہی ہے، نون لیگ تو ساری اندر جا رہی ہے۔ گوری صاحب کی کہندے نے کہ جنہاں کھادی بازاروں روٹی ٹھڈ انہاں دے پیڑ۔ چودھری صاحب جنہاں کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ۔ گاجراں اس موسم چ ہوندیاں ہی نہیں، تے مثال جو کتنے آ جانا، مارکیٹ چ جڑی چیز اویلیبل ہوئے وہی دسنی ہے، وہ مثال دینی چاہیے۔ ایک چیز مارکیٹ چ ہے ہی نہیں، تے میں کہاں یہ جنہاں کھادیاں گاجراں۔ غوری صاحب گل وہ کرنی چاہیے جہدے تے لوگ یقین کرن، اس طرح بندہ جھوٹا پہ جاندا ہے۔ جی جی لوکی کہن گے گاجراں ہوندی ہی نہیں تے ایویں دھکے نال انہاں دے کیس پان ڈے۔ چودھری صاحب ناشپتی دا موسم ہے، تسی ناشپتی کہہ لو۔ ناشپتی تو یاد آیا یار، منڈی چ پہلے بچے دے منہ جڈی بھی ناشپتی ہوندی سی، ہن بالکل ہی غائب ہو گئی۔ چودھری صاحب انہوں بگو گوشہ کہندے نے۔ میں شناختی کارڈ نہیں وہ ویکھیا نام کی وہ، مگر یہ مجھے یاد ہے کہ سائز ایڈا ہی ہوندا تھا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار چونکہ یہ چند دن بعد ہی عید ہے تو چند بد تہذیبیاں جو عید کے دنوں میں نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دوستوں نے جانور لے لیا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ جانور ایسی جگہ پہ مت باندھیں جس سے دوسرے کو تکلیف۔ تنگ سی گلی میں اگر آپ اپنا وڈا سارا جانور گوگے پلوان جڈا باندھ دیں ادھر، آئی ایم سوری گوگے، تو لوگوں کو گزرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہو اور گند بھی وہاں پہ پھیلا ہوا ہو، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک نیک کام ہے، قربانی، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو آپ کے ثواب میں کمی ہوگی۔ یہ آپ اس وقت خریدیں جس وقت سے آپ اس کو اپنے تائیں سنبھال سکتے ہیں۔ اچھا، جانور عام طور پہ گلیوں میں بہرحال باندھنے پڑتے ہیں، مناسب جگہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، یا گھروں کے داخلے میں دروازے میں باندھ دیے جاتے ہیں، ڈیوڑی میں باندھ دیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جانور کی جو رسی ہے وہ مناسب سائز کی ہونی چاہیے، مناسب طوالت کی ہونی، نہ اتنی لمبی ہو کہ وہ آپ کی ٹکر اس تک پہنچ جائے، ٹکر پہنچ جائے، جانور ٹکرے مارتا پھرے لوگوں کو، یا دوسرے بکرے کے پٹے کھا جائے، پٹے کھا جائے، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ اس بکرے کے لیے عذاب بن جائے، اس جانور کے لیے عذاب، تھلے بیٹھ نہ سکے، بیٹھ ہی نہ سکے، کچھ کھا نہ سکے۔ بالکل انج لگے کہ بکرے نے کان پھڑے۔
तो इस हवाले से एक और बात तहजीबी जो नजर आती है और आएगी मजीद आ भी रही है कि आप छोटे बच्चों को कुर्बानी का जानवर पकड़ा देते हैं कि जाओ फिर आके लाओ। उसमें खुदा के वास्ते ख्याल रखें कि आप ऐसे बंदे को जो उसे संभाल सके उसको भेजें। अगर आपने उसको चारा शारा खिलाने के लिए फिराना ही है तो समझदार बंदे को भेजें। ये ना हो कि छोटे से बच्चों के हाथ से वो निकल जाए और वो नुकसान करता है। फिर जानवर हो रहा है, कई वीडियो सामने आती हैं कि बच्चे ने बेचारे ने चंगी पड़ी अम्मा जान रही ते अम्मा सिंगा ते चौक के पर सुट देते। बात बुरी बात है। उसमें लाइमन आप फिर वीडियोस सेंड सुंड करके तो अपने तौर पे मजाक तो बना रहे होते हैं, मगर ये इंतहाई बुरी बात है। इस तरह की सोच के साथ आप बिल्कुल ना ये वीडियो सेंड किया करें और ना ही बच्चों को अपना जानवर दे के तो बाहर भेजें, कंट्रोल में रखें। जी जी अजीजी भाईजान, जब बच्चे जानवर लेकर निकलते हैं सड़कों पे तो गाड़ियों के ये हारन बजते हैं ना, तो इससे जानवर डर जाते हैं। हारन से डर जाते हैं, कई ऐसे बंदों को देख के भी डर जाते हैं। ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੈੜਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗੋਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। हाँ जी जी, बल्कि बच्चे साइड लो के लंघ रहे होंगे, लंघ जो पाए मैं पूछ लपेटी ये लंघो तुसी। अच्छा गोगा जी, ये बात भी बदतहजीबी के ज़ुमरे में आती है कि आपने गली मोहल्ले में बंधे हुए जो जानवर हैं, बकरे हैं, उनकी आपने दस्तियों और रानों पे नजर रखी होगी और उनसे बैल दे के आप पूछ भी रहे हो कि आपने दस्ती का क्या करना है। वो गुस्से में आगे कहे जी मैंने दस्ती का थापा बनाना है। ये तो एक ये कह रहे होंगे भाई जी ये दस्ती ते सट ते नहीं लगी, ਐਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। एक और बात जो है ये भी आजकल नजर आ रही है कि जानवर बार बांध के तो हम साथ को चारपाई मंजी बिछा लेते हैं या कुर्सियां जुर्सियां डाल के अपने जानवर का अपनी तरफ से नुमाइश वाला अड्डा बना के बैठ जाते हैं और फिर खवातीन जो गुजर रही होती हैं रास्ते में उनको तकलीफ होती है। ये भी अच्छी बात नहीं। खैर औरतें जो हैं वो मर्दों की निस्बत बकरों से ज्यादा डरती हैं बेचारी। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि मर्द जाते साथ ही जगह खरीदारी करने के लिए जाता है बकर मंडी में तो सबसे पहला सवाल धोंदा है चौका है, और औरतें अगर कहीं गलती से चली जाए तो वो पूछते हैं कि मारता तो नहीं। जाहिर है, अरे तो बेचारी ने अपना देखना कि मैं तो नहीं कहीं खौफजदा रहूंगी इतने दिन। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। हाँ जी हाँ जी, मेरा ख्याल है तुसी फिर शोहर का नाम ही जानवर ही रख लो। अच्छा एक और बात तहजीबी जो देखने को मिलती है कि जब आप कुर्बानी करते हैं जी जी तो वो आप किसी वक्त गन तो चलो उठा देते हैं या गवर्नमेंट भी करती रही है, इस साल भी अल्लाह करे इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा ये लाशें वगैरह ये वो ना नजर आए कहीं भी। हमें भी साथ देना चाहिए, हमें भी चाहिए कि उसको किसी ना किसी शॉपर बोरी में डाल के तो पहुंचाएं उस जगह जहां उसे होना चाहिए। मगर कई लोग कुर्बानी के बाद ना जी वो जो खून वगैरह कुर्बानी का फैलता है उसको भी वैसे ही छोड़ देते हैं। वो भी बड़ा बुरा लग रहा होता है गलियों में मोहल्लों में, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपको चाहिए कि कुर्बानी होते ही पानी वाला पाइप लगाएं और उसको फौरी तौर पे धोएं, साफ करें। एक और चीज जो मेरे ज़हन में आ रही थी ये भी कहूँ क्योंकि मैं खुद आईजी और इस बदतहजीबी का मुर्तकिब हो जाता हूँ किसी वक्त। ईद वाले दिन हम अक्सर ये सोचते हैं कि कुर्बानी है कोई गल नहीं, बगैर बताए हुए किसी के घर चले जाते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। ज़हन में ये सोचते हैं कोई गल नहीं, चलो कुर्बानी हुई है हांडी तो ना पकी हुई होएगी। मगर सिर्फ हांडी ही नहीं मद्देनजर रखनी चाहिए, मसरूफियत भी वैसे तो मिलना गिलना चाहिए। इस पे तो हम खुद बड़े खुश होंगे अगर आप दोस्त अहबाब के घर जाके उनको ईद मिलते हैं, हमसायों की तरफ जाते हैं, इट इज वेरी गुड। मगर जाने से पहले ही तला भी जी जी मैं तो फोन कर लेता हूँ ना जब भी जाना होता है। नहीं तो खैर अगो कह देंगे ना कि नहीं असी फारग हाँ मगर तुसी ना आना।
मगर मैं आम इंसान टाइप लोगों की बात करता हूं। एक और बात तहजीबी भी फौरी तौर पे कह दूं, शायद जी जी कह दें। ओवर ईटिंग भी बात तहजीबी है। हाँ जी। यारा जहां पे हम ये कहते हैं ना कि गोश्त बांटें, उसे स्टोर ना करें, उसको लालच के नजर से देखते हुए सारा फ्रीजर में ना फेंक लें जी, उसको बांटें। और दूसरा ये भी बड़ी अहम बात है कि जितना आपने रख लिया है उसको भी आराम से खाएं। इत्थे ही है, उस बेचारे दी खल ले गई है, हुण किधर डी है। हाँ हाँ, कई लोग ऐसे खा रहे होते हैं कुर्बानी वाले बकरे को, बकरा उठ के दौड़ ना जाएगा। ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੇ, ਫੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, लोगों को नजर वाली ऐनक होंदी है ना जेब च, लोगों को फकी होंदी। ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕੀ। हाँ, लोग कहते ना मेरी नजर वाली ऐनक दे, गोगा कहता मेरी मेहंदी वाली फकी दे। बहना वो वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने गोश्त मुझे देना है। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। और एक छोटी सी बात ये कि इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा कहता है तू कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। खुश रखें आप जी, इस भाई की पैसे ना गल हुई। हाँ, इनके लबों पे पैसा आ रहा है आजकल। खुदा हाफ़िज़।